सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर पूर्व क्लास रे तो प्रमेय आउ अनुसिद्धांत बहुत बढ़िया बुझी थिले। हाँ आज सर आज आउ किछि ताकू डेफिनेशन बुझे दवा आज्ञा हैला वृत्तर वृत्त कला कौन वृत्त खंड कौन सेटा सब बुझे दवा तापर उपपाद्य बुझेबा बुझेले तांकर एई एक्सरसाइज टा सरी जीवो आज्ञा सरी गले अनुसरणी गोटी गोटी करी करिया पिला मई हो आज्ञा हैला ताले पिला माने देख कौन लिखाई छी वृत्त खंडर इंग्लिश मीनिंग कौन ना सेगमेंट सेगमेंट कौन आग टिके सेगमेंट पिला बुझे देवा तापर डेफिनेशन को आसीबा एटा गोटे वृत्त नेले एटा गोटे चाप नेले ए एक्स बी गोटे चाप नेले ताले ए बी मोर कौन जा ए एक्स बी टा कौन चाप गोटे हैला ताले वृत्तर एक जा एवं जा सह संपृक्त कौनसी एक चापर संयोग रे उत्पन्न सेट ता माने कौन हैला एटा गोटे जा एटा गोटे चाप ए चाप आउ जार संयोग रे उत्पन्न सेट ता माने एई पोर्शन टा हैला मोर एई पोर्शन टा हैला एटा को पिला माने कौन कहिबा एटा को कहिबा वृत्त खंड बा सेटा को इंग्लिश रे कहिबा सेगमेंट एटा इंग्लिश रे कौन कहिबा सेगमेंट इंग्लिश रे कहबा सेगमेंट भल से बुझ पिला माने ताहले आमे कोन करले एबी नेले एबी गोटे नेले जा गोटे नेले एइटा हला मोर की चाप क्षुद्र चाप तले क्षुद्र चाप एबी रो क्षुद्र चाप हला एक्सबी एई जोटा हला एटा हला मोर गोटे वृत्त खंड ताहले पिला माने तम मन रे प्रश्न उठुतिबो ताहले आमर एइटा गोटे वृत्तखंड हबो ना नहीं हाँ सर एइटा भी गोटे वृत्तखंड हेई परिबो एटा होची बृहत वृत्तखंड एटा होची क्षुद्र एटा होची बृहत काहे गेला एइटा गोटे आमर जा एइटा एई जार ए वाई बी हैला गोटे चाप ए वाई बी हैला गोटे चाप की चाप सेटा बृहत चाप ताले बृहत चाप सहित एई जाटा जो जो माने पार्टटा सृष्टि करे बा जो सेटटा सृष्टि करे सेटा को हमें कोन कहबा बृहत चाप बृहत सेगमेंट बा बृहत वृत्तखंड एटा होची क्षुद्र वृत्तखंड एटा होची बृहत वृत्तखंड ताहाले पिला माने जे तम मन रे प्रश्न उठुतिबो ताहाले जदि गोटे हमें व्यास नबा व्यास नै जिबा ताहले व्यास जदि नबा ए व्यास सहित एई जोटा गोटे कोन चाप आज्ञा सर ताले एइटा को हमें कोन कहबा एटा कोन कह अर्धवृत्त माने हमर वृत्त खंड माने कोन वृत्तर खंडे हैला किंतु एइटा जो दी खंड समान ताले एइटा सेति में अर्धवृत्त एइटा भी अर्धवृत्त दीटा को दी खंडटा समान बुझियला पिला माने ताले भलो से बुझिलो वृत्त खंड कोन वृत्तखंड दी प्रकार क्षुद्र बृहत जदि मोर कौन हुए जा हुए जदि मोर एटा व्यास हो जाए ताले दीटा को समान है अर्धवृत्त हो जिवो हैला पिला माने पूरा क्लियर हे थो वृत्तखंड कौन ताले हमर वृत्तखंड बा सेगमेंट सेटा कौन ना गोटे होची तमरो एटा कौन एटा होची क्षुद्र वृत्तखंड एटा होची बृहत वृत्तखंड हैला तापरे नेक्स्ट को जिबा ताहले पिला माने देखो वृत्त खंडस्थ कोण वृत्त खंडस्थ कोण कौन ना वृत्त खंड रे जो कोणटा रहे सेटा वृत्त खंडस्थ कोण देखो कोनोसी चापर एक अंतर्लिखित कोण को कोनोसी चाप आमे ए वाई बी गोटे चाप नबा तार अंतर्लिखित कोण कोटा अंतर्लिखित कोण कोटा ए वाई बी कोणटा ताले ए वाई बी कोणटा को आमे ए वाई बी चापर बा ए वृत्तखंडर आमे कोण बोली कहबा जदि आमे ए वृत्तटा नबा ए वृत्तखंडटा नबा को वृत्तखंड ए बड़टा बृहतटा नबा ता भीतर जो कोण गुडा रहिला ए सी बी कोण हो किंबा ए डी बी कोण हो सेउडा होची तमरो बृहत वृत्तखंडस्थ कोण बोली कहबा ताहले कोण ना ए सी बी कोण किंबा ए डी बी कोण एवडा होची तमरो बृहत
ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗେଲ ଇନସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସେଗମେଣ୍ଟ, ଆଙ୍ଗେଲ ଇନସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଏ ସେଗମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତ କଳା। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ କଳା କାହାକୁ କହିବା? ବୃତ୍ତ କଳା କ'ଣ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗ ବୁଝେଇଦେବା। ବୃତ୍ତ କଳା କ'ଣ ବା ସେକ୍ଟର କହନ୍ତି, ସେଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେକ୍ଟର। ସେକ୍ଟର। সেটা হলা সেগমেন্ট, বৃত্তখণ্ডটা সেগমেন্ট, এটা হচ্ছে সেক্টর। সেক্টর কাহু কইবা? তাহলে দেখো পিলা মানে এইটাকু ও এ বি বি এই পুরাটাকু কহিবা, এটা গোটে এক্স নেই যা, তাহলে ও ও এ এক্স বি এই পুরাটাকু কহিবা সেক্টর। এই পুরাটাকু কোন কহিবা? সেক্টর। এই পুরাটাকু কহিবা সেক্টর। তাহলে সেক্টর রু দেখ পিলা মানে মু বুঝাই দউছি আর গোটে ডায়াগ্রাম করিকি। এটা হলা সেক্টর, এটা হলা সেক্টর। সেক্টর সেক্টর রু এই ত্রিভুজটা যদি মাইনাস করে দিয়ে তাহলে যাহা বঞ্চিলা, যাহা বঞ্চিলা সেটা হলা সেগমেন্ট। বুঝিলা? সেক্টর রু ত্রিভুজটাকে ফেড়ি দেলে যাহা বঞ্চিলা সেটা হলা কোন পিলা মানে? সেগমেন্ট বা বৃত্তখণ্ড। তাহলে সেক্টর মানে বৃত্তকলা, বৃত্তকলারু ত্রিভুজকু মাইনাস কলে যাহা আসিব সেটা হলা বৃত্তখণ্ড। বুঝিলা? তাহলে সেক্টর কোন বুঝিল? সেক্টর হচ্ছে ও এ এক্স বি কু সেক্টর কহিবা। এটা হলা স্মলেস্ট, তা লার্জর সেপটা বি গোটে সেক্টর কই পারিবা। এমিতি এটা এটা গোটে সেক্টর কই পারিবা। বৃহৎ বৃত্তকলা, ক্ষুদ্র বৃত্তকলা সেইভଳି বাস এমিতি। দেখো এটি লিখিছি কোন? গোটিয়ে বৃত্তর এক চাপ, চাপর প্রান্ত বিন্দুকু কেন্দ্র সহিত যোগ করুথিবা ব্যাসার্ধ দ্বয়। প্রান্ত এইটা হচ্ছে প্রান্ত বিন্দুকু যোগ করুথিবা ব্যাসার্ধ দ্বয় র সংযোগরে বৃত্তকলা বা সেক্টর গঠিত হুয়ে। এটা হচ্ছে গোটে সেক্টর। সেক্টর সেক্টর গঠিত হুয়ে। পিলা মানে বুঝিল? তাহলে কোন বুঝিল? বৃত্তকলা, বৃত্তকলা বুঝিল, বৃত্তখণ্ড বুঝিল, বৃত্তখণ্ডস্থ কোণ বুঝিল। তাহলে বর্তমান যা উপপাদ্যকু। উপপাদ্য দেখ বৃত্তা না উপপাদ্য পূর্বর আউ গোটে জিনিস রহিগলা, বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ। বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ কোণ? বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ। তাহলে বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ কোণ? তাহলে দেখ বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ মানে কোণ? যদি গোটে চতুর্ভুজর চারিটাক বিন্দু, চারিটা কো বিন্দু? শীর্ষবিন্দু। শীর্ষবিন্দু, চারিটাক শীর্ষবিন্দু বৃত্ত উপরে রহিব, সেই চতুর্ভুজকু আমি কহিবা বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ। পিলা মানে যদি মোর চতুর্ভুজটা এমিতি থিব, মোর চতুর্ভুজটা এমিতি থিব, মোর চতুর্ভুজটা এমিতি থিব, আমি কহিপারিবা কি বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ? স্যার এইটা তো গোটে বাহারে রহুছি, আমার এটা বৃত্ত উপরে রহুনি, তাহলে আকু বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ কহিপারিবা নাহি। তাহলে বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ কেতবেলে কহিবা? যেতবেলে সবু শীর্ষবিন্দু গুড়িক আমার চতুর্ভুজর কেতটা শীর্ষবিন্দু? চারিটা শীর্ষবিন্দু। তাহলে চতুর্ভুজর চারিটাক শীর্ষবিন্দু যদি বৃত্ত উপরে রহুছি তাহলে যাই কি কহিপারিবা সেটা গোটে বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ বা সাইক্লিক কোয়াড্রিলেটরাল। বুঝিলা? তাহলে বৃত্তর বৃত্ত উপরে চারিটাক শীর্ষবিন্দু যদি রহিলা, এ গোটে শীর্ষবিন্দু, বি গোটে শীর্ষবিন্দু, সি গোটে শীর্ষবিন্দু, ডি গোটে শীর্ষবিন্দু। যদি চারিটাক শীর্ষবিন্দু মোর বৃত্ত উপরে রহিলা তাহলে সেই চতুর্ভুজকু আমি কহিবা বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ। তাহলে আমি যে উপপাদ্য পড়িবা বর্তমান আরি উপরে বেশ করিকি পড়িবা, বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ উপরে পড়িবা। তাহলে ভালসে বুঝিল পিলা মানে গোটে বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ কাহাকু কহিবা? যদি চতুর্ভুজর চারিটাক শীর্ষবিন্দু বৃত্ত উপরে রহুছি দেন আমি তাকে কহিপারিবা বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ।
ताले देख उपपाद्य 11 आम 10 पर्यंत पढ़ी सर 10 पर्यंत पढ़ी बर्तमान 11 उपपाद्य कौन पढ़ा एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर विपरीत कोण मान परस्पर परिपूरक परिपूरक माने पिला माने कौन 180 डिग्री से मानकर समटा से मानको जोग गले 180 डिग्री होथिबो ताहाले आमे गोटे वृत्त करिबा वृत्त उपरे गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज करिबा वृत्तांत लिखित चतुर्भुज कले ताहाले ए एटा हला बी एटा हला सी एटा हला डी गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज कले आमे एठी केंद्र नबा एटा केंद्र आज्ञा सर केंद्र को आमे एमती जोग कर देले केंद्र को जोग कर देले का सहित बी आउ डी सहित बी आउ डी सहित जोग कर देले ताहाले जदि बीडी को मोटे जानिए बा बी सी डी गोटे मोर कौन हुए चाप हुए एटा कौन केंद्रस्थ कोण एटा कौन चापांत लिखित कोण एटा ताले एई केंद्रर चापांत लिखित कोणटा कोण चापांत लिखित कोणर ट्वाइस होउची केंद्रस्थ कोण आमे एबे प्रमाण करिथिले ताहाले यार विपरीत कोण होउची एटा आज्ञा सर ए विपरीत कोणर एई विपरीत कोणर टा ट्वाइस होउची आर ए कोणर हैला ताहाले आमे सेही अनुसार भी प्रमाण करिबा दत्त कोण लिखिबा कोण हमको दिया हैची कोण दिया हैची ए बी सी डी गोटिए कौन चापान गोटिए वृत्तांत लिखित चतुर्भुज वृत्तांत लिखित चतुर्भुज तो लिखा ए बी सी डी गोटिए वृत्तांत लिखित चतुर्भुज वृत्तांत लिखित चतुर्भुज जार ओ एक केंद्र जार ओ केंद्र ताले वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर ओटा कौन केंद्र ताले आमर वर्तमान कौन प्रामाण्य कौन प्रमाण करिबा प्रमाण कौन करिबा ना एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री परिपूरक आउ कौन एंगल बी प्लस एंगल डी एटा भी 180 डिग्री बोली प्रमाण करिबा हैला आज्ञा सर वर्तमान अंकन कौन अंकन करिबा अंकन वर्तमान बीओ डीओ को अंकन करागला बीओ डीओ को ओ डीओ को अंकन करागला अंकन करागला हैला वर्तमान आमे केमिति प्रमाण करिबा पिला माने देखो ताहले हमर एई चापर बीडी को जदि गोटे चाप बोली निया जाय बा जा बोली निया जाय बीसीडी गोटे चाप बोली निया जाय बीसीडी गोटे चाप नेले ताले बीडी गोटे जा नेले ताले बीसीडी चापर बी सी डी चापर बीसीडी चापर बीसीडी चापर एटा कोन केंद्रस्थ कोन ताले बीओडी कोन ताले बीओडी कोन बीओडी कोन समान कोन हे जिवो बीओडी कोन इक्वल टू ट्वाइस बीएसडी कोन बीएडी कोन हैला आज्ञा सर ताले बीओडी चाप नेले बीओडी चाप एटा होची कोन क्षुद्र चाप तार बृहत चापटा आर पटे तार बृहत चापटा को पटे बीएडी चाप हो जिवो
ताले बी ए डी चापर बी ए डी चापर बी ए डी चापर सेही कोणटा कोण ए बीओडी रो विपरीत कोण बीओडी रो एपट कोणटा केते 360 माइनस बीओडी ताले सेटा हे जिवो 360 माइनस बीओडी कोण कि नहीं एटा हे जिवो ट्वाइस को कोण सहित समान बीसीडी कोण सहित समान ताले बीसीडी कोण सहित समान एटा 1 नंबर इक्वेशन एटा 2 नंबर इक्वेशन दीटा एक इक्वेशन को जदि जोग कर दबा जोग कले कौन हम पिला माने ना एठी दीटा को जोग कर देली जोग कर देले बीओडी मोर कटि गला ताले रहिला कोन 360 समान 2 बीएडी कोन मिश्रण 2 बीसीडी कोन हैला तो बीएडी कोणटा मु ए कोण बोली लिखि देबी कोण बोली लिख परिबा ताले ट्वाइस ए कोण मिश्रण ट्वाइस सी कोण 360 डिग्री ताहले ए कोण मिश्रण सी कोण केते हे गला पिला माने 180 डिग्री हे गला प्रमाणित हे गला सर हे गला आज्ञा सर ताले प्रमाणित हे गला ताले एईटा जेमिति मु कली सेमिति मो चित्रटा को जदि मो एमिति कर दिए चित्रटा को कोन करबी सेही एबीसीडी मोर थिला हमर थिला एटा ए एटा बी एटा सी एटा डी मु ए और सी कोन करथली मु कोन करबी एबे केंद्र मोडा इथिला तो मु एमिति जॉइन करथली एमिति जोग करथली आज्ञा सर एमिति जोग कले मोर कोन होई जिवो बी प्लस डी कोन 180 हबो ना नहीं तले पिला माने सेमिति प्रमाण करिवो सेम प्रोसीजर जिबा खाली एइटा को केंद्र हमर एइटी चाप नबा एसी को एसी चाप नेले एई कोण समान ट्वाइस दी कोण सेमिति एई कोण समान ट्वाइस बी कोण सेही भलिया हमें प्रमाण करि परिबा ताहले पिला माने जानिलो एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर विपरीत कोण माने परस्पर परिपूरक बा विपरीत कोणर समष्टि 180 डिग्री हला आज्ञा सर ताल देखो अनुसिद्धांत 1 वृत्तांत लिखित सामंतरिक क्षेत्र एक आयत क्षेत्र आयत चित्र नहीं से चित्र हेले भी हम क्षेत्र हेले भी हम आयत चित्र कौन एठी ना वृत्तांत लिखित सामंतरिक चित्र बा सामंतरिक क्षेत्र गोटे सामंतरिक क्षेत्र जदि नहीं जिबा ताले सेटा गोटे आयत क्षेत्र बोली प्रमाण करिबा वृत्तांत लिखित न माने वृत्तांत लिखित माने वृत्त ऊपर चारिटा शीर्ष बिंदु रहिबा दरकार ताहले हमें जानिचे कोन एटा गोटे सामंतरिक क्षेत्र सामंतरिक क्षेत्रर कोन हमर प्रॉपर्टी बा सामंतरिक क्षेत्रर शर्त कोन एठी सामंतरिक क्षेत्रर संज्ञा कोन गोटे सामंतरिक क्षेत्र केतबेले कहिबा गोटे चतुर्भुज को सामंतरिक क्षेत्र केतबेले कहिबा पिला माने कुह जल्दी कमेंट बॉक्स लिखि पका गोटे सामंतरिक क्षेत्र को बरे गोटे चतुर्भुज को केतबेले आमे सामंतरिक क्षेत्र बोली कहिबा गोटे चतुर्भुज को सामंतरिक क्षेत्र केतबेले कहिबा ताले एटा गोटे चतुर्भुज आज्ञा सर चतुर्भुज को सामंतरिक क्षेत्र बेले केतबेले कहिबा जेतबेले ए बी सी डी सहित समांतर हबो आउ कोन ना ए डी समांतर हबो काहा सहित ना बीसी सहित ताले एडी सहित बीसी समांतर हबो एबी सहित सीडी समांतर हेले आमे ताको सामंतरिक क्षेत्र बोली कहिबा बा पैरेललोग्राम बोली कहिबा ताहले एटा की प्रकार माने देइछि हमर वृत्तांत लिखित सामंतरिक क्षेत्र बा वृत्तांत लिखित चतुर्भुज बोली आमे जानिछे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज बोली आमे जानिछे ताहले आमर कौन प्रमाण करिबा ना एटा गोटे आयत क्षेत्र बोली प्रमाण करिबा आयत क्षेत्र प्रमाण करिया पई जे कोनोसी कोण जदि 180 डिग्री हे जिवो सॉरी 90 डिग्री हे जिवो ताहले हमें आयत क्षेत्र बोली कहि परिबा ताहले हमें जानिचे कोन ए कोण प्लस सी कोण समान 180 डिग्री जानिचे उपपाद्य रे देखिए लागिया आ बी कोण प्लस डी कोण समान 180 डिग्री बोली जानिचे हैला आज्ञा सर ताहले आमे आउ कोन जानिचे
ডি কোণ মিଶାଣ এ কোণ সমান 180 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি। কাহিকি কাহিকি না এটা সমান্তর ଅଛି এটা কোণ সমান্তর ଅଛି। সমান্তর ଅଛି এ কোণ মিଶାଣ ডি কোণ কোণ সমান 180 ডিগ্রি বলি জানিছে জানিছে আଜ୍ଞା তাহলে এ কোণ মিଶାଣ ডি কোণ 180 এ কোণ মিଶାଣ সি কোণ 180 তাহলে আমি কোণ কহিবা এ কোণ মিଶାଣ সি কোণ সমান এ কোণ মিଶାଣ ডি কোণ ডি কোণ তাহলে কটিগলা আଜ୍ଞା সি sir। কোণ ইকুয়াল টু ডি কোণ ডি কোণ ହେଇଗଲା সি কোণ ইকুয়াল টু ডি কোণ ডি কোণ হয়ে গলা ହେଇଗଲା। সি কোণ ইকুয়াল টু ডি কোণ কোণ হয়ে গলা ହେଇଗଲା। কিন্তু সি কোণ মিଶାଣ ডি কোণ বি 180 সি কোণ মিଶାଣ ডি কোণ কেতে 180 180 ডিগ্রি। কাହିଁକି না মানে সমান্তর ଆଜ୍ଞା ସାର୍ তাহলে সি জায়গায় ডি পুটিং করদবা তাহলে সি কোণ প্লস সি কোণ কোণ সমানে 180 সি কোণ প্লস সি কোণ 180 180 ডিগ্রি। তাহলে 2 সি কোণ সমানে 180 2 সি কোণ সমানে কেতে 180 ডিগ্রি। তাহলে সি কোণ কেতে হয়ে গলা 90 ডিগ্রি তাহলে কোণসি এক কোণর পরিমাণ কেতে হেলা 90 ডিগ্রি ডিগ্রি। তাহলে গোটিয়ে কোণ 90 ডিগ্রি হলে সব কোণ গুড়া 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি হয়ে ହେଇଯିବ। 90 ডিগ্রি হলে কি ক্ষেত্র হয়ে যাব আয়ত ক্ষেত্র হয়ে যাব তাহলে গোটে সমান্তরিক সমান বৃত্তান্ত লিখিত সমান্তরিক সমান্তরিক ক্ষেত্র চিত্র। আয়ত ক্ষেত্র হব বলি আমি প্রমাণ প্রমাণ କରି- କରିଦେଲେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ରମ୍ବସ୍ ଏକ ବର୍ଗ ହଁ ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର তাহলে রম্বস কোণ রম্বসর বি বিপরীত বাহু সমান্তর রম্বসর বি বিপরীত বাহু কোণ হব সমান্তর হব বৃত্তান্ত লিখিত আଜ୍ଞା তাহলে এ বি B, সি C, ডি D। রম্বসর সবু বাহু গুড় সমান বলি জানিছে আমি ଆଜ୍ଞା ସାର୍ সবু বাহু সমান সমান। তাহলে যদি আমি গোটিয়ে কোণকু 90 ডিগ্রি প্রমাণ করদেবা তাহলে হয়ে যাব আଜ୍ଞା। গোটিয়ে কোণকু 90 ডিগ্রি প্রমাণ প্রমাণ করদেলে କରିଦେଲେ হয়ে যাব তাহলে যেমিতি করছিলে সেমিতি করিবা আমি জানিছে এ কোণ মিଶାଣ সি কোণ সমানে 180 ডিগ্রি কাহিଁକି এটা কলে বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ। তারপরে কোণ জানিছে আমি এ কোণ মিଶାଣ বি কোণ সমানে 180 ডিগ্রি কাহিଁକି না এ ডি প্যারালাল টু বিসি এ ডি প্যারালাল টু বিসি এ ডি প্যারালাল টু বিসি বিসি এডি ଆଉ বিসি সমান্তর এডি যদি বিসি সহিত সমান্তর হবে এই দুইটা কোণরকু সমষ্টি ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি বলি আমি জানিছে 180 ডিগ্রি বলি জানিছে জানিছে। তাহলে এঠু আমি কহি পারিবা এ কোণ প্লস সি কোণ সমান এ কোণ প্লস বি কোণ বি কোণ। কহি পারিবা এ কোণ কটি গলা আଜ୍ଞା sir। তাহলে বি কোণ সমান সি কোণ ହେଇଗଲା বি কোণ সমান সি কোণ হয়ে গলা আଜ୍ଞା sir। পুনি কোণ জানিছে বি কোণ আর সি কোণ মিশিকি 180 180 ডিগ্রি তাহলে বি কোণ মিଶାଣ সি কোণ সমানে 180 ডিগ্রি বলি জানিছে জানিছে ଆଜ୍ଞା ସାର୍ তাহলে 2b কোণ করদবা 2b কোণ সমান কেতে 180 ডিগ্রি ডিগ্রি। তাহলে বি কোণ সমান কেতে হেলা 90 ডিগ্রি ডিগ্রি। তাহলে যে কোণসি কোণর পরিমাণ যদি 90 ডিগ্রি হয়ে গলা সবু কোণ গুড়া 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি, গোটে বাহু রম্বসর সবু কোণ গুড়া 90 ডিগ্রি ডিগ্রি। বাহু সমান সমান। তাহলে কি ক্ষেত্র হয়ে গলা বর্গ ক্ষেত্র হয়ে গলা বর্গক্ষেত্র ହେଇଗଲା তাহলে বৃত্তান্ত লিখিত সামান্তরিক ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্র হয়ে গলা বৃত্তান্ত লিখিত রম্বস এক বর্গক্ষেত্র বলি হয়ে গলা ହେଇଗଲା। তাহলে পিলামানে অনুসিদ্ধান্ত 1 জানিল আଜ୍ଞା sir। অনুসিদ্ধান্ত 2 জানিল আଜ୍ଞା sir। উপপাদ্য জানিল উপপাদ্য কোণ বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজর বিপরীত কোণ অনুপূরক ପରିପୂରକ পরিপূরক সরি পরিপূরক বা সেমানকৰ সমষ্টি 180 180 ডিগ্রি বলি জানিল আଜ୍ଞା। হেলা তাহলে আপরে আমি অনুশীলনীর গোটে গোটে করি করিবা আপরে আমার সবু হয়ে গলা অনুসিদ্ধান্ত প্রমেয় উপপাদ্য সবু সরি গলা অনুশীলনী গোটে গোটে করি করিবা ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଉପପାଦ୍ୟ 11 ସରିଲା ଏବେ ତା ବିପରୀତ বিপরীত করিবা ଆଜ୍ଞା 11 উপপাদ্য কোন থিলা আমার যদি গোটে আমার বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজর বিপরীত কোণর সমষ্টি 180 ডিগ্রি হউতলা তাহলে এটি আমার যদি বিপরীত কোণর সমষ্টি 180 হুয়ে তাহলে বৃত্তান্ত লিখিত বৃত্তান্ত হবে। লিখিত হবে। বিপরীত কোণর সমষ্টি 180 হেলে আমার এটা গোটে বৃত্তান্ত লিখিত হব বৃত্তান্ত লিখিত হব বলি কেমিতি প্রমাণ করিবা না যদি এটা এ এটা বি এটা সি এটা ডি ডি যদি আমি প্রমাণ করিদেলে এই কোণ
এই কোণর সমষ্টি 360 তাহলে হয়ে গলা আজ্ঞা স্যার। সেতিকি আমি গণিবা তাহলে দত্ত কোণ দেইছি দত্ত দেইছি গোটিয়ে চতুর্ভুজর বিপরীত কোণ মানে পরিপূরক পরিপূরক। তা মানে এ কোণ মিশ্ରଣ সি কোণ সমানে 180 ডিগ্রি দিয়া হয়েছি আজ্ঞা আর স্যার। কোণ দিয়া হয়েছি বি কোণ প্লস ডি কোণ সমানে 180 ডিগ্রি বলি দিয়া হয়েছি দিয়া ହେଇଛି হেলা এতিকি আজ্ঞা। দিয়া হয়েছি আস প্রামাণ্য তাহলে প্রমাণ কোণ করিবা প্রামাণ্য হচ্ছে এ বি সি ডি এক বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ বৃত্তান্ত লিখিত বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজ বলি প্রমাণ করিবা তাহলে অঙ্কনকু যা অঙ্কন কোণ করিবা অঙ্কন হচ্ছে বিও ও ডিও কু অঙ্কন କରାଗଲା ହେଲା তাহলে প্রমাণকু আস তাহলে পিলামানে প্রমাণকু যা আমি জানিছে যদি বিসিডি চাপ নবা কো চাপ নবা বিসিডি চাপ নবা বিসিডি চাপ নেলে বিসিডি চাপর বিওডি কোণ ডি কোণ বিওডি কোণ এটা কি কোণ কেন্দ্রস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণ সমান কোণ হব তার টুয়াইস কার টুয়াইস কোণ হব বিএডি কোণ ডি কোণ বিএডি কোণর 2 গুণ 2 গুণ ହବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି जो बीओडी कोण नेले जदि बीएडी चाप निया जाए ओ चाप निया जाए बीएडी चाप बीएडी चाप निया जाए बीएडी चाप निया जाए ताले एई कोणर परिमाण सेटा से बीओडी लिखि दबा किंतु रिफ्लेक्स बीओडी लिखि दियो कोन सेटा रिफ्लेक्स बीओडी लिखि दियो ताले जणा पड़िबो आर फॉर रिफ्लेक्स ताले बीओडी कोण এইপট কোণটা হচ্ছে বিএডি কোণ আর পট কোণটা আজ্ঞা আর পট কোণটা সেটা আমার কোণ হবো ইয়ার টুয়াইস তাহলে টুয়াইস কেতে বিসিডি বিসিডি সহিত সমান তাহলে আমুকু প্রমাণ করিবার আছে এই দুইটা কোণর সমষ্টি এই দুইটা কোণর সমষ্টি যদি 360 হয়ে গলা তাহলে আমার হয়ে গলা বৃত্তান্ত লিখিত কারণ এটা গোটা হয়ে যাব তোমার কোণটা পুরা হয়ে যাব পুরো হেলা তাহলে এই দুইটা কোণর সমষ্টি কোটা কোটা না বিওডি কোণ প্লস রিফ্লেক্স লিখিদেলি বিওডি কোণ সমান টুয়াইস এইটা কোণ এ কোণ টুয়াইস এ কোণ প্লস টুয়াইস সি কোণ তাহলে 2 কমন নেই গলি এ কোণ মিশ্রণ সি কোণ ए कोण मिश्रण सी कोण केते 180 डिग्री 2 इंटू 180 इंटू 2 केते 360 हेई गला 360 जेहेतु ए दिटा कोण मिसी की 360 हेई गला ताहले एबीसीडी गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज हेई गला हैला वृत्तांत लिखित चतुर्भुज हेई गला पिला माने हैला तमरा उपवाद्य 11 पर्यंत सरी गला 11 तर विपरीत कथन जेतिकी अनुसिद्धांत थिला जेतिकी प्रमेय थिला सबु सरी गला हमको एबे अनुशीलनी करिया पई आ किछि प्रॉब्लम हबनी आमे गोटी गोटी करके अनुशीलनी पिला पई करिबा आर क्लास 2 पिला माने निजे टिके ट्राई कर रखिथिबो सबु उपवाद्य गोटी गोटी करके देखि देथिबो जेतिकी चाप ऊपरे जेतिकी उपवाद्य थिला सबु भलो से देखि देथिबो सबु अनुसिद्धांत देखि देथिबो ताको गोटे जगह रे खाता रे लिखि देबो लिखिदेले कौन हम ना आम एक्सरसाइज कला बेले तुम मन पड़ जाव आम कौ कनसेप्ट यूज करवा कौन यूज करवा पाठटा देखिए आम अनुसरण करवा बुझा पड़ो भल से। थैंक यू पिला माने।